Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fid darain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa'inna wahdina. Ya Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bil Qur'an iftah lana. Al-qiyamu fil maulid. Panika abba pecing mancing ni dalam macah sejarahna kalahirna Kanjeng Nabi. Artinya marhaban. Umum mereng matura marhaban iki. Ammal qiyamu fil maulidin nabawi inda dzikri wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa khurujihi ila dunya. Ampun anang tining mancing i dalam maulidin nabawi. Tak maturan tepaan marhaban. Nalekana ngiding sebutna kalahirna Kanjeng Nabi. Ben keluar Kanjeng Nabi, rabu na Kanjeng Nabi dak ketunya. Pon. Fa inna ba'dhan nasi yadhunnu dhannan batilah. Maka saungkuna sebagian manusia panikaan di persangkaan si rosak si ketal. La aslalahu inda ahli ilmi. Saya tak ada asalah, ada dalilah. Jika andi persangkaan kelak muku ahli ilmi, muku orang-orang si alim. Fima a'lamu idil perang si uning kaulah. Bal inda jalin nas mimma yahdurul maulidah. Bahkan persangkaan rosak panika boleh mungku pelik, mungku paling putun manusia sekali. Panika paling putun manusia panika ngucap aki je persangkaan rosak panika ada dalilah. Mimma yahdurul maulidah. Dari orang-orang yang hadir dak ke maulid. Wa yaqumu ma'al qaimin. Bencing-mancing orang putuh la. Asarang orang si mancing kapi. Orang putuh ki norok mancing. Orang putuh. Ki norok mancing iki. Orang putuh. Wa dhaka dhannu sayyi'uh. Huwa anna an-nasa yaqumuna mu'taqidina anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ila al-majlisi fi tilka al-lahdhah bi jasadihi syarif. Tining kak disa eko ce persangkaan secuba sebetal. Ingki panikah saungkuna manusia panika pada mancung kapi. Hale ani kataki cak saungkuna Kanjeng Nabi panika masuk Kanjeng Nabi dak ke majlis solawat. Ini dalam kak disak tetik lahzah. Kalau ben peten Kanjeng Nabi, artinya Kanjeng Nabi ka ento rabu. Peten Kanjeng Nabi ka ento rabu dak ke tempat-tempat marhaban. Wa yazidu su'ud dhanni bi ba'dihim. Ben sajen atamba pada persangkaan cuba nak orang kelak dak kesetengah nak kapi orang si mancing. Boleh pakai koce anu. Fayara annal bukhurah wat tayyiba lahu. Pas ngetela orang si andi persangkaan cuba cak saungkuna tumpah si ayo per ben om lahu karena Kanjeng Nabi. Artinya berdesi atulitnya om kapan lah marhabanan berdesi ngupar tumpah. Panika persangkaan cuba iko ce donan batilan ki iko ce rosaki ya bi orang-orang si andi persangkaan cuba. Wa annal ma' alladhi yudha fi wasdil majlisi liyashraba minhu. Pas atamba boleh persangkaan cuba orang gila. Cak saungkun aing seisaba aing nengak tengena majlis oncengan supaya nginum orang dari panika pada kayak kocek cuba, kocek betal. Ti cak maturana persangkaan orang-orang serosak. Setada dalilah mungku ulama. Persangkaan orang semancing i waktu nama solawat panika cuba aki kapi. Orang seani kataki cak Kanjeng Nabi panika rabu dak ke majlis solawat. Bijasadihi syarif. Kalau ben peten Kanjeng Nabi semulja. Panika
Esala aki kapi bi orang panika. Wa kullu hadhihi dhunun la tukhtaru bi balin akilin minal muslimin. Sakapina persangkaan sikit puru secuba pan. Pani kata ikar tak nang ate na orang seandi akal dari orang Islam. Artinya mun orang Islam seandi akal, tak andi ngenang-ngeningak panika sekali. Artinya i waktu na marhabanan mancing panika bagus. Wa innana nabra'u ilallah min kulli dzalik. Saungkuna kaula sateja. Panika lebaran dak ka Allah dari sakapina panika. Artinya nyuun jauh dak ka Allah dari sakapina persangkaan secuba panika. Lima fi dzalika minal jara'ah ala maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena persangkaan secuba ki puruh panika sebagian dari bengal langka atas pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tak maturana orang set andi keyakinan bahwa cuman ceng i waktu na marhaban panika ikut cuba panika persangkaan si rosak si tade dalil panika wal hukmu ala jasadihi syarifi bima la ya'taqiduhu illa mulhidun muftarrun tining hukum te pepeten kanjeng Nabi semulja mukomi panika. Panika kalaban bareng sita anika taki dak ke bareng pasera angin. Ureng sepangnya lempang si abai ke abai. Artinya ureng sita ndak bahwa kanjeng Nabi panika rabu je setepeten kanjeng Nabi. Panika kecuali orang sepangnya lempang mulahidun orang se abai ke abai selekaran tak ndak kanjeng Nabi. Wa umurul barzakhi la ya'lamuha illallah subhanahu. Tining banyak-banyak perkara berzah. Opur ban seterusnya perkara sesamar. Panika ada uning ke perkara panika angin Gusti Allah. Pulana orang panika apa? Makila tak mancing. Panika saku ada dalil padahal siandi persangkaan arapa mak mancing. Si acuba aki ke polan si mancing panika la aslalahu ada dalil lah panika iki orang si andi persangkaan ngak panika aquluh jangan mak musannif hadza iftira'un mahdun oca panika baik si murni wa fihi minal jara'a wal waqaha wal qabaha ma la yasduru illa min mubghidin hakidin au jahilin mu'anidin. Panika neng persangkaan ki puruh. Panika dari termasuk persangkaan si puruh dari bengal ben acuba aki tining bareng setak teka bareng tak medel bareng. Nah, persangkaan sing panika bengal langka kurang ngajar. Bareng setak teka angin dari orang selakaran beci dak kanjeng Nabi. Orang dengkih nek ngono dak kanjeng Nabi atau orang butuh muanid si tak ndak dak kanjeng Nabi si angas ki golongan panika lakar si tak ndak mancing waktu marhaban. Naam innana na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan la'iqatan bimaqamih. Saungkun qaul sataja ahlus sunnah wal jamaah. Panika anika taki qaul saungkun kanjeng Nabi panika udi. Kala ben udi sebangsa barzah keng badan nang ikubur sesampurnah sepato dek pangkat kanjeng Nabi. Panika wa inna ruhahu jawalatun sayyahatun fi malakutillahi subhanahu wa ta'ala. Ben saungkuna arrona kanjeng Nabi panika jawalatun jer kalenjer sayyahatun aturis ngumisi nang banyak-banyak karatona Allah subhanahu. Dadi wa yumkinu an tahdura majalisal khairi
wa masyahidan nuri wal ilmi. Karena erro pani kejar kelenjer kongang. Panapa kau tu hadir erro na Kanjeng Nabi dek ke banyak-banyak majlis kebagusan. Majlis maulid. Majlis solawat. Ben banyak-banyak kenang nak nur ben ilmu. Tempat nur, tempat ilmu, tempat kebagusan Kanjeng Nabi hadir. Wa kadzalika arwahu khulasil mu'minin min atba'i. Sekak ditujukan pada hadir kiyah. Tining banyak-banyak rona ikhlas seorang mukmin, rona aulia min atba'ihi dari banyak-banyak orang yang nurut Kanjeng Nabi. Panika hadir kiyah. Tak maturan aulia nalla makila mateh. Panika pada hadir Rabu dak ke majalis al khair, dak ke tempat-tempat kebagusan iki. Kenapa boleh Kanjeng Nabi tak siapa nikah? Waqad qala Malik. Bensanya tanah adebu pasir Imam Malik. Belaghani anna ruha mursalatun. Tadhabu haitsu sya'at. Depak dek kaulian Imam Malik pada pasal ungkuna roh nyabah. Panika yutus sebisa aja len nyabah gelak ni kat masih ikut kusang ini nyabah. Kak kam avoi. Kak kam avoi. Para aulia kan apa boleh Kanjeng Nabi bisa jar kelenjer. Wa qala Salmanul Farisi an sahabat Salman arwahul mu'minina fi barzakhin minal ardi tadhabu haitsu sya'at. Sateja rona orang mukmin panika berada nang ibarzah nang ekuburan dari bumi. Sebisa jar kelenjer arwah kala arwah kala nang ikai masih ekasokan haitsu sya'at. Kada fi Ruh Ibnul Qayyim panika saya sebut kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Sahifah 144. Jadi melengak panika keberadaan. Idza alimta hadza fa'lam annal qiyama fil maulidin nabawi laisa huwa biwajibin wala sunnatin. Nalikana oning panjenengan dek kak disak saya sebut ki puru. Maka oning panjenengan cek saungkuna jeng manceng i dalam maulidin nabawi artinya marhaban jeng manceng. Ingki panika hukuma beni wajib beni sunnat. Tiba kejuk tojuk tak apa keng seakan-akan kurang ajar. Wala yasihu itiqadu dalika abada. Tak sah tak oleh panapa ani kataki mancung gelak wajib atau sunat salancung tak oleh. Wa innama. Jadi mancung gelak wa innama artinya keng tatakrama dek Kanjeng Nabi. Wa innama hiya harkatun yu'abbiru bihan nas an farahihim wa sururihim. Pastena anang tining mancung gelak lalakon sing aki buruh panika kulina badan jeken gelak si ajur basa aki kalaban kulin badan pasira manusia dari bunga nakapi ben seneng nakapi dek Kanjeng Nabi. Pola na abe nyebut asman Kanjeng Nabi amarhaban karena Kanjeng Nabi ngika di sarabu yang gelak dan kula mancung dari bunga ben seneng. Fa idza dzukira annahu sallallahu alaihi wasallam ulida wa kharaja ila dunya yatasawwaru sami'u fi tilkal lahzah annal kauna kullaha yarqasu farahan wa sururan bihadhihi ni'mah fayaqumu mudhiran lidzalikal farahi was surur mu'abbirah. Kapan le sebut Kanjeng Nabi nang marhaban kula wulida Kanjeng Nabi ilahiraki Kanjeng Nabi keluar rabu dak ketunyah artinya marhabanan ya tasawwaru maka pas abri keberen artinya abayang pasira orang sing ngidingaki marhaban ini dalam tetik pani ketika lahwah jak saungkuna kabadaan sakapina kabadaan panika narik dak kepunga ben senang. Panapa boleh manusia keberadaan langit bumi karena Kanjeng Nabi rabu ilahiraki panikas narik dek kepungaan ben kesenangan bihadhihi ni'mah kalaban panika nikmat artinya rabu Kanjeng Nabi fayaqumuh maka teti orang gelak mudhiran hale maka yaqumuh maka pas mancing orang gelak
hale amat dengaki dekat disak kepungan ben kesenengan mu'abbiron tor ngalak curbesah artinya ngalak iktibar akacah bahwa Kanjeng Nabi panika Rabu dadi don kula seneng bunga karena rabun Kanjeng Nabi pas mancing kapan ngiding sebutna kalahirna Kanjeng Nabi artinya marhaban fahiya mas'alatun adiyatun mahdhatun la diniyatun mancing gelap panika masalah adat semurnih lillahi ta'ala la diniyatun bani masalah agama bani syariat panika mancing apa ni te perintah syariat cuma tarik ate tibi polana seneng ben bunga dek Kanjeng Nabi dadi bani agama mancing apa ni artinya te soro tak wajib li innaha laisat ibadatan wala syariatan wala sunnatan saungkuna mancing apa ni kainki bani ibadah bani syariat bani sunnat wa ma hiya illa injarat adatun nasi biha tak ada tining mancing apa ni ke angin anjarot dek kakotu acelan panapa dan manusia biha kalaban mancing keng abe ate bani kalau tak bisa cangkolang dek Kanjeng Nabi mun abe bani tak mancing iki wastahsana dzalika man istahsanahu min ahli ilmi ban mitong bagus dek kapan dikamancing pasira orang mitong bagus dek kamancing gila orang dari ahli ilmu ulama mupakat bagus mancing hormat karena Kanjeng Nabi karena marhaban menikah waqat asyara ila dzalika ban zanji ben sanyatana abri isyara dek kapanika mancing pasira si andi bersenji muallif ahadil mawalidin nabawiyah artinya tukang mapolong atau tukang yang kita selak situ nga banyak cerita nah kalahirna Kanjeng Nabi binafsi kalaban aban orang itu kalah artinya orang yang seandi bersenja debu wa qadistahsanal qiyamah inda dzikri maulidihi syarif a'immatun zawu riwayatin warawiyah sanyatana mitong bagus artinya bani sunnat bani keng bagus mitong bagus dak kamancing jegah nalekana ngiding sebutna Kanjeng Nabi nalekana marhabanan pasira banyak imam ulama seandi riwayat ben seandi cerita fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam qayata maramihi wa marmah Pecira ungku kandi orang sebeda pana pa olen ang aku ngaki Kanjeng Nabi panika bungkas na saja na orang ben pangetero na orang. Takkan le soro ngurmat ke Kanjeng Nabi. Wa yaqulu fil manzum nang inazama sabanika nang bersenji. Wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa qiyaman 'alal aqdami ma husni imani. Ben sanyata na anyunataki abagusaki pasira ulama orang seandi ilmu seandi keutamaan wattuqa seandi pangatako dek ka Allah anyunataki dek ka mancing alal aqdam atas banyak sokoh aten waktu macam marhaban mak husni maani asarun bagus sepaleri ke ate dek Kanjeng Nabi polana abe arsah nimang atau depan bi Kanjeng Nabi panikah bitaskhisi datil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani kalaban anyitung akidah kadat Kanjeng Nabi maha wa huwa hadirun halatin Kanjeng Nabi panikah hadir aba amarhaban aba maca selawat pa arasat nyitung akidah Kanjeng Nabi arsat depan Kanjeng Nabi panikah Rabu bi ayyi maqamin nang kaima kenengan fihi nang kenengan gila yudhkaru sebut Kanjeng Nabi artinya marhaban atau maca selawat baldani beli semak Kanjeng Nabi panikah beda nang kenengan panikah dadi abe mancing keng ngurmat dek karabun Kanjeng Nabi pertanyaan mangken engko mak tak ngetela saupama ya mak ngetela mun mata na be tibi panikal apelem kala bentusah
la abila apelem gala bentu saya tak ngetela. Cuma sikit ngak tak andik tu saya pada hei. Pada nuk ngalau nuk ketemu bi Kanjeng Nabi. Fa anta tarahu yaqul panjenengan ningalen dek ka ulama sapani kedebuna. Wa qad sanna ahlul ilmi ben sanyatan anyunataki pasera ahlul ilmi ulama walam yaqul sannan nabiyyu. Artinya tak ngucap ulama gila anyunataki sebagai Nabi funtam. Awil khulafa'ur rasyidun atau khulafa'ur rasyidun sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Artinya gila waqad sannah ahlul ilmi. Ulama anyunataki abakusaki. Tak ada bu Kanjeng Nabi anyunataki funtan abakusaki atau sahabat sempak funtan tak ada bu sabnika. Jadi walam yakul sunnatan mutlaqatan. Tak ada bu ulama sing ngaki gelak, ngaki bersenjih dak kesunat mutlak punten. Bal qalah. Balik debune siapa nikah. Wa qad sanna ahlul ilmi. Ben sanyatana abagusaki anyunataki pasira ulama si andi ilmu. Wa ba'daha yaqul samarina bani ka debu bi taskhisi dzatil mustafa wa hadirun. Kala ben anan tuaki. Taskhis banika maajeng gereng. Pak arasah ningaleh Gusti Kanjeng Nabi datil Mustafa Kanjeng Nabi Rabu. Anna hadzal qiyamah tasawwara shakhsun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhihni. Artinya saungkuna mancing panika arupa aki. Artinya andi perasaan pasira andi keberan pasira abe-abe ndek Kanjeng Nabi. Tasawwur shakhsun Nabi. Abri keberan orang gila dek ka zat Kanjeng Nabi, dek karabun Kanjeng Nabi. Fidih ni nang ate pa arasah. Ate panika bahwa Kanjeng Nabi panika rabun dengan panika. Wa hadza tasawwur syai'un mahmudun wa matlubun. Tining panika tasawwur arupa aki Kanjeng Nabi, artinya apa ngerasa Kanjeng Nabi, ate panika arasa Kanjeng Nabi, hadir arasa ningali Kanjeng Nabi. Panika syai'un mahmud. Situng-situng saya lembi syara wa matlubun ban saya kapar lebih syara. Balla buddha ayyatawaffar fi dhihnil muslimi sadiq fi kulli hinin liyakmul ittiba'uhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Balik masteh pana pakotu anyampurna aki orang i dalam aten orang Islam sebenar i dalam saban-saban zaman para sahabat panika dipaduan di Kanjeng Nabi liak mulah supaya sampurna ittiba'uhu pana panuruna orang dek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun orang lebur panika tantona orang seeka lebur padang malolo artian Kanjeng Nabi. Wa tazidu mahabbatuhu fihi ben sajen atamba pana papangalebura orang fihi dalam Kanjeng Nabi wa yakunu hawahu tab'an lima ja'a bih. Ben berdekar pana bakar orang panika nuruk dek kebereng setek ke Kanjeng Nabi bihi kalawan bereng tantona orang lebur panika nuruk dek kalakuna orang seeka lebur. Artinya Kanjeng Nabi fannasu yaqumuna ihtiraman wa takdiran li hadha at-tasawwuril waqi'i fi nufusihim an syakhsiyati dalikar rasulil azim. Maka tining manusia panika pada jaga mancing kapi keng karena istiraman amul jaaki wa takdiron ben angirah-ngirah dek kepanika tasawur dek panika arupa aki abayang aki setiapun banyak-banyak aben kapi dari edet Gusti Kanjeng Nabi seaku. Artinya abe mancing pada mancing keng karena ngurmat seakan-akan tasawur arupa aki bahwa Kanjeng Nabi ini kecepat ben Rabu. Artinya abe keng aniat nimang Kanjeng Nabi. Mustasyirina. Hale apa ngerasa kapi orang banyak si mancing jalalal mauqif dak kamuljana kenengan banikah, kenengan solawat, kenengan maulid. Wa azamatil maqam apa ngerasa wa azamatal maqam jalalal mauqif wa azamatal maqam dek ka aku kenengan pangkat
Wa huwa amrun adiyun. Ingki panika perkara sekelebat adat panika. Kama taqaddam akan barang silaka ada. Bahwa Kanjeng Nabi panika Rabu. Bahwa Kanjeng Nabi Rabu dak katunya dan kula bunga ben seneng. I waktu ngiding kalahirna Gusti Kanjeng Nabi. Walidzalika karena padikah fa inna man lam yakum la syai'a alaih wa la yakunu athiman syar'an. Maka saungkuna orang, saya enggak panjenengan je keliru faham. Maka saungkuna orang saya tak jaga orang tak mancing nalikana marhabenan. La syai'a alaih. Maka tak ada panapah, tak ada pangluan, tak ada situng-situng tapi orang pun tak kira panglo maka tak mancing. Wala yakunu athiman syar'an. Bentada orang panik ketusa muku syarat tak tusa punten. Cuma seakan-akan suladep cenderung matura orang ngajar. Punten tak tusa tak tuntut pelan si tak mancing punten. Cek beni syarat beni syariat panik kengki. Keng cuma seakan-akan suladep. Cangkolang dek Kanjeng Nabi kengki. Naam. Kama Qad yufassaru mauqifuhu dzalik bisu'il adab. Sanyatana itafsir pana panengen orang gila dak kapanika kalaban su'ul adab. Cuma su'ul adab langka cangkolang ka Kanjeng Nabi seakan-akan au kilatiz zauqih utawa sakoni na nyipcep pangalebur dak Kanjeng Nabi. Au jumudil ihsas utawa keuli na pangrasana ate keng ate keuli. Kama yusofu bidzalika kullu insanin yatruku amron minal umuril adiyah allati istalah 'alaiha an-nas wa jara biha arafuhum. Akan tak pentingna kanta oleh isepati kalaban kak disak tak mancing pasira saben manusia seatingkal manusia kela dak keparkara dari banyak-banyak perkara sebangsa adat. Perkara sebangsa adat kela semupakat atas perkara pasira manusia. Ben ajalan pana kalaban perkara kela arufuhum panapa pangauningah otawa i kita kapi manusia. Pada bi orang artinya abe tak mancing waktu na marhaban langkah cangkolang pada bi manusia si atingkel adat si ampun ekalaku adat gila sepanikah beda adat kuat si ampun ekalaku si tak pertentangan bi Quran ben hadis ben ijma adat ni ampun perkara ni ampun la ekalaku la setiap adat berarti bi tak nuruaki dak ke adat si bagus ki puruh panika pentingna pada bi berarti bi tak mancing atau tak jegeh nalikana marhabenan beda sebutenah panapanya mana kelahiran Kanjeng Nabi artinya marhabenan wujuh istihsanil qiyam panika banyak-banyak perkarana oleh na bagusaki mancing bagus mancing nalikana marhaban al-wajhul awal sida ada innahu jara alaihi al-amalu fi sa'iril aqtar wal amsar. Saungkuna kalakuan panika ampun ajalan te pemancing gila. Panapa kalakuan nang sakarena banyak-banyak paceceen artena cok koncok na bumi wal amsar banyak-banyak kota. Nang idisah. Nang ikota sekali. Pak lareng marhaban mancing. Mustahsanahul ulama syarqan wa gharba. Ben ampun mitong bagus dak ke mancing gelak jaga gelak pasira ulama mulai di pucak timur ke pucak barat wal qasdu bihi ta'dhimu sahibil maulid asy-syarif sallallahu alaihi wasallam tining saja kalaban mancing gelak panika ke ngaku ngakinah nabi seandi maulid semulja artinya sebut marhabanan panika wa mastahsanahul muslimun fahuwa indallahi hasin. Kalakuan seitong bitong bagus orang Islam iki panika muku Allah bagus kiyah. Wa mastakbahuhu fahuwa indallahi qabih. Barang kalakuan seitong bitong cuba bi orang Islam panika muku Allah cuba kiyah kama taqaddama fil hadis. Al-wajhu tsani. Challenge nomor 2.
annal qiyam li ahli al-fadli masyru'un thabitun bil adillatil kathirah minas sunnah. Saung kuna mancing ngurmat dek ka orang ahli al-fadli. Panika esoro masyru'un. Tor tetap nang banyak-banyak dalil sebanyak dari sunnah. Artinya misalnya bak tibi juk tojuk pas beda kuru. Panika kala esoro mancing sunat nikah. Kuru kiai. Waqad allafal Imamun Nawawi fi dalikah juz'an mustaqilah. Bensanya tak nyebut pasal Imam Nawawi nang masalah mancing banikah deka bab sing tibi. Kan khusus panikah. Wa ayyadahu Ibnu Hajar, makuataki dek ketebu pasal Ibnu Hajar engki. Al wajhus salis. Tining perkara nomor 3. Ce orang banikal karsoro mancing. Warada fil haditsil muttafaqi alaih qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tekan nang hadis yang mupakati. Pendapat cebun Kanjeng Nabi khitaban lil ansor hale tocuna dek ke sahabat-sahabat ansor. Cebun Kanjeng Nabi kumu li sayyidikum. Ceka ba'an kapi karena ngurmat dek ke kustena ba'an kapi. Wa hadzal qiyamu kana ta'ziman li sayyidina Sa'din. Tining banika mancing banika bade mancing banika ke ngaku ngaki dek Sayyidina Sa'din. Sayyidina Sa'din banika kuruna para sahabat. Mula bade Sayyidina Sa'dun isoro ceka bi Kanjeng Nabi. Wa lam yakun min ajli kaunihi maridan. Tak ada orang bagi dari mungkin berdana orang bani kesakit puntan kering. Wa illa mutangis la qala kumu ila maridikum jasa king Sayyidina Sa'din bani keng kering. Kanjeng Nabi mesti ada buku mu cek ban kapi dekkah orang kering ban kapi. Walam yakun ila sayyidikum. Kanjeng Nabi tak kira ada bu ila sayyidikum. Di Kanjeng Nabi si ada buku mu li sayyidikum karena bedana kustena ban kapi kaki cek ngurmat. Walam ya'muril jami'ah bil qiyamih. Punten Kanjeng Nabi tak merintah dek ko sakapini suruh mancing punten. Koro mun beda kurunah. Belkanah qad amaral ba'dah. Bali beda Kanjeng Nabi pani kesanyatan merintah Kanjeng Nabi dek setengah. Artinya si beda nengi panikah. Si ketemu bi kuru artinya Sayyidina Sa'dun. Panapa boleh Kanjeng Nabi tak sama nikah. Al-wajhur rabi'u kana minal hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna ta'ziman lid-dakhil. Bada panika termasuk ngurmat ngaku-ngaki Kanjeng Nabi. Panapa ko tuja ke orang karena ngaku Kanjeng Nabi lid-dakhil alih karena masuk ada Kanjeng Nabi. Pon karena Kanjeng Nabi Rabu soro cek. Wa ta'lifan kama qamah. Ben boleh Kanjeng Nabi tebu banika masenengaki akan terpereng komah. Seceka Kanjeng Nabi libnatihi Fatimah karena putrana Kanjeng Nabi Siti Fatimah. Kanjeng Nabi kepan Siti Fatimah Rabu ceka Kanjeng Nabi keng karena maseneng ke Siti Fatimah. Ki panikah. Aku ngambek tamoy orang ngambek tamoy panika sunat isoro mancing di Kanjeng Nabi pangurmat. Kanjeng Nabi tibi bila Siti Fatimah banika Rabu Kanjeng Nabi ceka. Aiki wa aqarraha ala ta'zimiha lahu. Ben angakon ni Kanjeng Nabi dak ke Siti Fatimah atas ngaku ngaki Siti Fatimah lahu ikan di Kanjeng Nabi bidalika leban ka disak cek. Ke Siti Fatimah ke putra tengde tengan Kanjeng Nabi cek. Aiki ngacer Siti Fatimah iki. Wa amarul ansar bi qiyamihim li sayyidihim. Ben marintah Kanjeng Nabi dak sahabat-sahabat Ansar kala ben cek nak api karena kustena kapi artinya mun beda kuruh beda setuan isro cek bi Kanjeng Nabi sahabat Ansar. Fadalla dzalika ala masyru'atil qiyam. Maka anu tuaki hadis-hadis debu sikit puru atas parentana cek ngurmat waktu reng marhaban. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ahaqqu man uzima lidzalik. Hal yang Kanjeng Nabi bani kepaling ahak kepaling pendera orang saya kungaki kak. Lidzalik karena kak bisa cek. Panapa boleh Kanjeng Nabi. Tepan marhabanan. Tepan solawatan qasidan. Lah kan lek soro cek iki. Cek lain sebanikah. Orang-orang luar banika
kesolawat panikan dek tak maturan setuju bulan nas Quran debun kanjeng Nabi cuma mancing apa ni kasi tak ada canun mulain ahli sunnah wal jamaah mun ngiding marhabanan panika makila orang mancing kapi panika pancet juk toju karena mancing apa ni kasi tak ada ingki bani kesolawat ingki ingki mana ahli sunnah keng cangkolang abe dek kanjeng Nabi kan siapa nikah polan kanjeng Nabi mesti Rabu ingki polan saya sebut asma kanjeng Nabi kelahiran kanjeng Nabi Rabu na kanjeng Nabi dek katunya artinya senang bunga karena panika ingki al-wajhul khamis tining perkara si nomor 5 kut yuqalu panika itu buaki inna dalika fi hayatihi artinya ulama bade senang tak remun kanjeng Nabi ki odi gua tak remun kanjeng Nabi ki odi Rabu abe sira mancing jan ki wa huduhu sallallahu alaihi wasallam huwa fi halatil maulid ghairu hadir halati ning Rabu na kanjeng Nabi waktu na abe marhaban panika tak hadir artinya tak pedang di mate gua tak remun kanjeng Nabi ki odi kapan kanjeng Nabi Rabu betibi sira cekah mun waktu na marhaban an halatil maulid Rabu na kanjeng Nabi ghairu hadir panika tak hadir tak pedang ke mate gua dan pertanyaan lah fal jawabu jawabna andalika dari pertanyaan sikit furuh anna qari al maulidis syarif mustahdirun lahu sallallahu alaihi wasallam bi taskhisi dzatihi syarifah fa huwa alaihi salatu wasallam qadimun fil alamil jasmani minal alamin nurani iki jawabannya siapa nikah saungkuna orang semata maulid syarif kelahiran kanjeng Nabi artinya macam marhabanan orang semacam menikah atena hadiraki dak kanjeng Nabi kalaban anu cuaki dak kanjeng Nabi semulja mesti Rabu fa huwa tining kanjeng Nabi qadimun panika Rabu fil alamil jasmani dalam alam sebangsa beten minal alamin nurani asal dari alam sebangsa nur kanjeng Nabi Rabu mun abe laman cepongku jasmani kanjeng Nabi Rabu ulama-ulama ko na banyak siningali langsung min qabli hadzal waqti dari sebelum apa nikah waktu bi zamanil wiladati syarifah kala ben zaman kelahiran kanjeng Nabi semulya artinya kanjeng Nabi nur bani mulai lambak kita ada lamngi bumi nur kanjeng Nabi lah bedah pas Rabu kanjeng Nabi kala ben alam jasmani beten kanjeng Nabi langsung iki pas boleh wahadirun inda qauli tali kanjeng Nabi bani karabu nalikan orang se macam marhaban bani ka ngucak faulid sallallahu alaihi wasallam bi hudurin dhalliyin hu aqrab min huduril asli dhilliyin nalikan ngucak lahiraki kanjeng Nabi kala ben hadir jeng bejengan setining bani lebih semak dari hadir kanjeng Nabi sebangsa asal artinya nur kanjeng Nabi Rabu jeng bejengan nur Rabu wa yu'ayyidu hadzal istihdarah at-taskhisuh makuataki dak panika ahadiraki panapa at-taskhis ajeng gerengaki mapadengaki beten kanjeng Nabi wal hudur ruhani ban hadir kanjeng Nabi sebangsa roh sebangsa nur annahu alaihi salatu wassalam cek sangkun kanjeng Nabi panika mutakhalliqun bi ahlaki rabbih andi bebetek akabai bebetek kalaban banyak bebetek ke pangeran mun abe mantep ongku ate panika tak apesa seperti kanjeng Nabi qala alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi atabu fil haditsil qudsi dan pangeran yang hadis qudsi sing bala kanjeng Nabi ana jalisu man zakaroni engko janalla siapa lo ngabi orang seingat kesengko engko jan kanjeng Nabi siapa lo ngabi orang si maca solawat kesengko yang situng hadis ana ma'aman zakaroni engko siapa dengan orang seingat adzikir kesengko janalla jadi fakana muqtada ta'assihi bi rabbih wa takhalliqihi bi akhlaqihi ayyakuna sallallahu alaihi wasallam hadiran ma'a dzakirihi fi kulli maqam maka beda pana perkara cek lakaran kanjeng Nabi panika
ngangkui bebetek pada bi bebetek ke Allah, pada bi siapa ke Allah. Panika kotubah de Kanjeng Nabi, panika hadiron Rabu cukan ma'adzakir ya asarang orang saya nyebut artian saya maca solawat de Kanjeng Nabi. Fi kulli maqam ni saben kenengan Kanjeng Nabi Rabu. Nengkai makenengan saya baca saya sebut ke Kanjeng Nabi artinya saya baca solawat. Yuzkaru fihi bi ruhihi syarifah. Saya sebut Kanjeng Nabi gelak nengi kenengan kalaban arrona Kanjeng Nabi semulja saya hadiraki wa yakunu istihdaru dzakir dzalika mujiban li ziyadati ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Ben pada panapa oleh nak hadiraki pasal orang yang nyebut Kanjeng Nabi si marhaban si maca selawat ang hadiraki dak Kanjeng Nabi di waktu nak maca selawat panika amas tiyaki mujiban amas tiyaki li ziyadati ta'zimi sallallahu alaihi wasallam. Dek katambah nak ngaku ngaki dek Kanjeng Nabi nyaman. Deti abek maca selawat sambil ingat dek Kanjeng Nabi aras sanimang tiba-tiba di Kanjeng Nabi. Panika deti tambah nak khusyuk. Maca na tak macam mamung. Orang macam mamung panika lemah tak khusyuk tak ingat punten. Orang solawat tak khusyuk, marhaban tak khusyuk, kencer pak lah situ oleh sepolo kat siapa nikah. Amma sholatu alayyah biqalbin khashi'in hadir jan Kanjeng Nabi la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Ampla Ali, kan Sayyidina Ali saya tanya. Tining solawat dek kesengkok jan Kanjeng Nabi. Kalau ben ate si khusyuk si ingat dek Allah, si ingat dek Kanjeng Nabi, Arya tada uning dek kencerna solawat kelak siapa angin Gusti Allah. Walhasil dan guru saya ubaman waktu marhabanan pancet juk tojuk tak apa tak tusa punten. Karena beni tak wajib tak sunat. Cuma keng abe sul adab langkah. Korang ngajar nyaman dek Gusti Kanjeng Nabi. Korang pangurmat ben pangaku ngaki dek Gusti Kanjeng Nabi dari badan kaula menikah ke orang. Sul adab. Yang madura korang ngajar dek Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Mentir tetia kemanfaatan dek kebetulan kaulah. Pentetia tambah pangurmat, pangalebur, pagistoh dek Gusti Kanjeng Nabi. Mentir ngauliah syafaat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi nang alam dunya bi lebih ku aku nang alam akhirat. Mentir termasuk ada ka urang selebur ngaku ngaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam.